Dobrodošli u naš novi video. Danas ćemo zajedno istraživati planinu Konjuh, zato ostanite s nama do kraja da zajedno uživamo u ljepotama ove planine. Veliki pozdrav, evo već 20 minuta se penjemo prema planinarskom domu Javorje na Konjuhu, a današnji cilj nam je da se popnemo na vrh Bandijerka, poznatu kao Banderu, negdje na 1200 metara nadmorske visine. Ja na ovom dijelu Konjuha nisam bio, zato ovu turu prepuštam kolegi Amaru koji će da nas odvede do vrha. Na vrhu bi nas trebalo dočekati prelijep pogled ukrašen jesenskim bojama. Evo čekam da se popnemo gore. Oko nas stvarno prelijepe jesenske boje, ali na kameri to nije ni blizu kako je uživo. Ovdje gore ćemo napraviti jednu brzinsku pauzu i uživati u ovom pogledu. Evo ušli smo i u Borovu šumu. Ogromna stabla. Baš je prelijepo. Prateći Borinu stazu naići ćete na nekropolu Stećaka. Ima ovako kao raskršća i ograđena. Nećete maš sigurno. Evo stigli smo i do planinarskog doma Javorje. Idemo malo da se odmorimo pa nastavljamo gore do vrha. Baš jedan lijep ambijent gdje je ovaj planinarski dom. Sad ćemo vidjeti da ima koga. A ispod planinarskog doma imamo hrast koji ima sigurno preko 200 godina, kojeg su zaštitili planinari planinarskog društva Konjuh. Baš je zanimljivo i ogroman je hrast. Od planinarskog doma imamo još nekih 45 minuta do vrha Bandijerka. Kroz krošnje već nazire prelijep pogled. A šta nas tek čeka gore na vrhu kad uđemo? Jedva čekamo. A dalje nas čeka u uspon
sve do gore. Baš je strmo. Ali hajde da vidimo kako ćemo to izvesti. Ipak se ne ide direktno gore, nego pomoću sa ili ovim putem. Mislim da smo prošli upravo najstrmiji dio, ali tu nismo mogli snimati zato što je baš teško i morao se držati za sajle kao što ste mogli vidjeti. Mislim da nema više ovakvih napornih uspona. Ako sam se prevario za uspon, ima još dobrog uspona, ali nije onoliko strmo kao ono dobro. Evo još malo pa stigli smo do samog vrha. Ljudi, evo nas. Stigli smo na sami vrh. Wow. Wow. I evo nas nakon 3,5 sata penjanja, napornog, stigli smo i na vrh. Stvarno je prelijep pogled. Brda preko brda. Isplatilo je se popet. Evo, uživali smo stvarno prelijepim pogledima, stvarno prelijep jeseni ambijent, ali sad vrijeme je da idemo nazad, čeka nas sad strm spust. I evo nakon gotovo 18 km vraćamo se do naše početne tačke. Imamo možda još nekih 5-10 minuta. Mislim da je se vrijedilo penjati hodati. Šta vi mislite? To bi bilo to što se tiče današnje avanture. Ako vam se svidio ovaj video, bacite like, pretplatite na kanal, a mi se vidimo u nekoj novoj avanturi. Ćao!